Busara. Sampai nomor number 1 first round. People of jersey number 26 guys. Hambing. Sinan masih sekali sama Tayo. Hai teman-teman, Saleh, Vicente. González, Tribun. Setelah kapten Fadil Basuki nomor tahan-tahan nomor Nah. Loh. Bayona Ambani Kalo Pasingan Masulahay Tertutup Makulay Kadanya Nomor stasiun Siko serta Petusu sebagai RCT Seger Tahan juga Petusu dan saling RCT Seger González, Ana, Ricky Justo, González, Okay, kagpasa eh. Wah, na yung ambak. Abbas, Chris Natal, second pound. Bahaya, ready, kembali, Santana Rudy, Tetesu, Santana 11 seconds to shoot. Ayo, terpaksa. Gangak na.
Ay, next pass na bali. Bali, Alvarez. Bali, 30. Tunga. Vicente wala na ako ni Bali. Shoot. Sino na? Isa na. Basta na tayo. Short. Magdag na. 11 seconds to shoot. Nagig. Nakasisipan. Nagag. Nasagmay. Nagig. Nakakali. 5 and 3. Ganon. 5 seconds to shoot. Bali. Nice. Uy, yatay magaling. Mag-travel. Ala! Masipag, 5 and 3. Medyo. Pumilaban si Koy. Tatay. Yes, sir. Again. Bali. Uy! Bakit sana? Alahin mo lang. Ayos din. Chavez! Okay. Point! Nice! Agay! Violation sa ta. Masali. To, boss. So, Sa top line of round. Recovery by Ukraine. Round 3. Sabong. Pasok sa sisi. Uy, wala. Jogi. Nakalisinte. Pasok na shooter Gonzalez. Jogi. Nakakali. Sali. travel daw to ah. Nice one. Lanjut sedan sipil. Disuse perempuan. Lanjut. Ayan. Balik. Kita berada. Ayo. Disuse. Masih sampai sedan sipil 35. Allah. 32. Wih, nice bas. Jangan lupa. Bye. Hello. So, yeah, I think so. Ato gyapon ta? Nilantan si 6 points, man. So, kumusta man? Kumusta man nga pildi na sad ta? Sunod magdala na tagtangke. Ano no? Oxygen inhalation. Hi. What's good? What's Yeah. good? Damn. Then, nakapili na may pilihan na mas lahat ko. Pa-apil sa isip. Ayaw, may ninyo pildi ah. Bantay lang. Paspas, nangyapon mo ba? Pero wala yaging.